जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रेजुतिस को स्वागत। आमर मार्गशीर पूर्णिमा 4 डिसेम्बर गुरुवार दिन पड़ची। मार्गशीर मास पर पौष मास आरंभ हो जाए तो पौष मास आमर 5 डिसेम्बर रु आरंभ हो 3 जानुआरी पर्यंत रोचे। तो यही गोटे मास जो पौष मास रोचे से मासटी विशेषकर सूर्यदेव को अर्पित होता है। पौष मासर रविवार व्रतटी बहुत लाभदायक, बहुत पुण्य, माने बहुत भल दिनटी बा पौष मास रविवार व्रतटी बहुत माने ए व्रतटी कले ना तो देखंतु कौन भगवान को आपण देखि पारंतु कि न देखि पारंतु किंतु सूर्यदेव को आपण देखि पारि। आ सूर्य पूजा कले आपनकर सबु दुख कष्ट हरण हवा सहित आपनकर देह मध्य सब बेले सुस्थ रहइबो। कारण तांकर प्रकाश पाइले सबु किछि माने जन्म तांकरी प्रकाश रे समस्ते जन्म ही होइथांती, बुझिले। तो तेनु करी पौष मासर ये जो रविवार व्रत समस्ते करिवा दरकार। तो पौष मासर रविवार ए वर्ष 4टी रविवार पड़ची, जहा कि 7, 14, 21, 28 डिसेम्बर। ये डिसेम्बर मासरे ही 4टी रविवार पड़ुची। यही पौष मास रविवार व्रत रे विशेष करी माने यही माने व्रत रे सूर्य नारायण पूजा करा जाए। सेही दिनटी को रविवार दिनटी को सूर्य देव को समर्पित होता है। तो यही पूजा जो माने व्रत करूचंती तो पूजा करचंती बहुत भल। तो जो माने करू नाहंती तो से माने कौन कर परिबे। देखंतु जो माने सूर्य माने पूजा करू नाहंती कि पौष मास रविवार व्रत करू नाहंती से माने किछि न कर पाले एटलिस्ट चेष्टा करिवे सेही रविवार दिन माने सूर्यदेव को टिके अर्घ्य दान देवे। अर्घ्य दान आपण केमती देवे माने आपण जंते सूर्यदेव को जल अर्पण करती सेमिति आपण जल अर्पण करि परिबे। माने गोटे तंभार लोटा हैला नहले आपण कोनोसी पित्तल लोटा बा कलश नेबे सेतिरे जल देई परिबे। ता सहित क्षीर मध्ये आपण माने मिसई परिबे। नहले खाली जदि क्षीर जदि भी नाही आपण रखी नाहंती भूली जाइचंती तो जल रे आपण कोन करिवे तुलसी पत्र टिके सिंदूर देई परिबे, रक्त चंदन भंगा अरुआ चाउल टिके माने हळदी मिसई नहले अक्षत मध्ये आपण देई परिबे। गुड़ मिसई आ सेतिरे लाल किंबा हळदिया फूल गोटे पकई आपण सूर्यदेव को माने जल अर्पण बा अर्घ्य दान आपण देई परिबे। तो जेतेले जलटा अर्पण करिवे सेतेले ओम श्री सूर्याय नमः नले ओम सूर्याय नमः ए मंत्र जाप कर परिबे। जदि ता व्यतीत आपण ओम आदिताय नमः, ओम खगाय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः एमती कही मध्ये आपण जल अर्घ्य देई परिबे कि अर्घ्य आपण दान करि परिबे। जदि जो माने पौष रविवार टोटल पूरा व्रत करचंती से माने सेही दिन देखंतु टिके गाधेबे जेहेतु व्रतटी करचंती मुंड धोई गाधेबे देहर टिके आपण चाहिबे जदि से दिन आपण गंगा जल मिसई करी मध्ये स्नान कर परिबे। ता सहित आपण से दिन धुआ किछि वस्त्र पिंधिबे, अधुआ किछि पिंधिबे ने धुआ वस्त्र पिंधिबे। तापरे आपण ए सूर्य पूजाटी चौला मूल रे कर परिबे नहले आपणको बालकोनी जदि सुविधा अछि बालकोनी कर परिबे नहले आपण छात ऊपर मध्ये कर परिबे। तो यही स्थान रे आपण कर परिबे नहले चौरा गछ को म्हणजे आपण जदि छोट माने को अपार्टमेंट रे रहउचंती चौरा गछ को घर भितरे आनी मध्ये जोटी कि टिके खरा मध्ये पडुथबो सेठी मध्ये आपण करि परिबे। तो जेउ स्थान रे आपण पूजा करंतु तो सेही स्थान को प्रथमे टिके गोमय रे टिके पोछि देबे। तापर गोमय रे पोछि सल्ला परे आपण सेठी मुरुज पकेइबे। मुरुज पकई सारा पर आपण कौन करेंगे सेठी टिके पंचामृत आ गंगा जल छिंची देवे। तो गंगा जल छिंची सारा पर प्रथमे कौन करेंगे कलश गोटे स्थापना करेंगे। कलश रे आपण कौन करेंगे तले टिके अक्षत देवे, गोटे लोटारे पानी देवे से गंगा जल आंब डाल दुब बरकोली पत्र चंदन सिंदूर फूल आ गोटा फल किछि देई आपण कौन करेंगे कलश स्थापना करेंगे, दीप धूप अर्पण करेंगे। तापरे आपण कौन करेंगे गोटे पीढ़ा नेबे जोटे आपण मुरुज पकेइचंती गोटे पीढ़ा नेबे। तो पीढ़ा उपरे आपण गोटे नाली रंगर कपड़ा बिछेई देबे। तापरे आपण गोटे प्लेट नहीं परिबे सेही प्लेट रे आपण कौन करेंगे सूर्य देवतांक नाम रे गोटे गुआ को आपण माने पूजा कर परिबे। जदि आपण गुआ रे पूजा न कर पचंती डायरेक्ट सूर्य देव को देखि करी मध्ये पूजा कर परिबे किंतु गुआ रे पूजा कले बहुत भला। तो गुआ आपण कौन करेंगे टिके ताको हळदी पानी ले टिके पंचामृत रे टिके धोई देबे। धोई सारा पर सेही आपणकर पित्तल माने
जो नाली कपड़ा बिछा ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ନେଇଥିବେ, ସେଇ ଥାଳି ଉପରେ ଗୁଆକୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେବେ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ମାନେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବେ ସବୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ। ତ ମାନେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଚଳିବ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆପଣ ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଫୁଲରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଦେବେ, ତାପରେ ଫଳମୂଳରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ଧଳାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅଁଳା ପତ୍ର ଆଉ ବେଲପତ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଝୁଣା ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋଟା ନେବେ, ଲୋଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ ଦେବେ, ତ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜଳରେ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ କିଛି ପାଣି ନେବେ, ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ମାନେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଖଗାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମଃ ଏମିତି କହି ଆପଣଙ୍କର ଥରକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ 5 ନହେଲେ 7 ଥର ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଆଉ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ପୌଷ ମାସରେ ଯେତିକି ରବିବାର ଅଛି, ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କାରଣ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ତ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ମାନେ ସେଇ ପୌଷ ମାସ ରବିବାରଟି ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଇଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, କାରଣ ସେଦିନ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେଦିନ ପୌଷ ମାସ ଚାଲିଛି, ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଦିନ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତ ଏଇ ବ୍ରତଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ପୂଜାଟି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନେ ଏଇ ପୌଷ ମାସର ରବିବାର ବ୍ରତଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ନିୟମ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।